किछि दिन परे जंगल रे समस्त प्राणी मानकु नै एक पंचायत बसिला आउ आगामी दिन में जंगल निर्वाचन करने प्रस्ताव दिगला। राजाल्प उपस्थित महामंत्री भल्लू को पचारे प्रथम थर पाई ए जंगल रे निर्वाचन करने प्रस्ताव आसी महाराज जानिबा पाई चाहुचंती हठात ए जंगल रे निर्वाचन करिवार आवश्यकता कौन आउ ए प्रस्तावटा कहार माने कौन ये प्रस्ताव हम समस्त राजतंत्र और परिवारवाद बेसी दिन चलियो नहीं। हाँ ये जंगल रे भी निर्वाचन हबो आउ निर्वाचन रे जी जीतिबो सी हेबो ये जंगल रो राजा। ता छड़ा राजा हेबा पई आपन को पाखरे एमिति को गुण अछि कि जहां मो मान को पाखरे नाही। मोर विश्वास ही मोर दक्षता तेणु मु ये जंगल रो राजा। इतिहास रो पृष्ठा ले उठेई देख आरंभरू आज जाए बाह्य शत्रु आक्रमणरू मु ये जंगल को सुरक्षा दे आसी। ठीक अछि आज जेतेबेले तमे माने समस्ते जंगल रे निर्वाचन पई निष्पत्ति नै सारिछ मु एबे एई मुहूर्त रे मो राजपत्य त्याग कली। हेले मु भी जानिबा पई चाहे तम मानक पाखरे राजा हेबा पई एमिति कोन योग्यता अछि। मु चिता जंगल रे सबुठारो द्रुत बेगरे मु दौड़ी पारे मो कौशल और बुद्धि आगरे समस्त हार मानती। चित्ते की चाल और बाज की नजर पर कभी संदेह नहीं करते तेणु मु है भी ये जंगल राजा। मो ना गध ये पृथ्वी रे सबुठारु बुद्धिमान और चालाक प्राणी मु। एक बार जो मेरा लात खा के जमीन पर गिरता है फिर वो कभी चलने लायक नहीं रहता। तेणु राजा तो मु ही है भी। अच्छा मु कोन एठी नाई रे जड़ा तेरे दे सोइबा को आछि। मु बानर मो क्षमता उपरे स्वयं भगवान श्री रामंकर भी अगाध विश्वास थिला। हम अगर गुस्से पर आ गए ना तो लंका जला भी सकते हैं और ये जंगल चला भी सकते हैं। समझ गए ना मेरे दोस्त। अब ये मंकड़ चुप कर बहुत डायलॉग मारुछु तू। ये जंगल रे सबुठारु शक्तिशाली प्राणी मु मो सुंदर प्रहार तू खाई नु बते। अब राजा तो मु ही है भी। महाराज महाराज मत बंचा महाराज मत रक्षा कर मत बंचा महाराज। हठात हरिण चित्कार शुणी समस्ते आश्चर्य गले। भयभीत अवस्था हल्ल दौड़ी दौड़ी आसी राजा पाखे पहुंचला और राजा हल्ल को पचारे कौन है हरिण तू एमिति कांदुचु कहीं। महाराज शिकारी माने हम जंगल को आक्रमण कर महाराज बंधुक मुंडरे से मो पुओ को उठे नहीं महाराज। मो पुओ को फेरे आण तू आपण को हाथ जोड़ी नेहुराई तो पुओ को फेरे आनी तू महाराज। मु आउ ए जंगल रे राजा ही नाही हरिण तेणु मु तो पुओ को बंचई पारिबेनी। चिता हाथी गध मांकड़ एमाने समस्ते बे जंगल रो राजा। तू सेमानकु कह सेमाने शिकारी ठारू निश्चय तो पुओ को मुकुले आनिबे। राजा मुहर एई कथा सुनी केही किछि उत्तर न दे नीरव रहिले। एथर मंत्री भल्लुक कहिले जणे राजांकर कर्तव्य होउछि जंगल को शत्रु आक्रमण रक्षा करिबा एवं निज प्रजा मानक सुरक्षा प्रदान करिबा। एइटा परीक्षार बेल तम मानक मध्यरु जे भी राजा पदवी रे बसिबा पई प्रस्तुत अछ विपद बेले से हरिण को सहाय्य करी निजर कर्तव्य पालन कर। मंत्री भल्लुकमकर कथा सुनी केही भी आगो को पाद बढ़ाइले नहीं। एथर हरिण कहला महाराज आज मो विपद रे पड़ी साहाय्यर भिक्षा मागुची। सब बेले आपण को मो राजा बोली मानिची। एई मानको सह मिसी मु तो केबे विद्रोह करिनी। आज मो पुओ बदल से जदि आपणको संतान शिकारी मानको कबल रे थांता ताहले आपण कोन एमिति नीरव नै थालते महाराज। ठीक एतिकी बेले शिकारी माने बंधुक धरी जंगल भीतर को माड़ी आसिले आउ पिंजरा भितर बंदी होई रही थाए हरिणर पुओ। खबरदार केही जदि दौड़ी पळेबा को चेष्टा करो ताहले जीवन रु मारी दबु। अरे वाह की सौभाग्य एते गुड़िए शिकार एकाठी एते सहज रे मिली जीवो मोर तो विश्वास होनी। शिकारी भाई वो आपण को नेहुरा होची
ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ବାବୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ହରିଣର ମାଂସ ପାଟିରେ ବାଜିନି, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଛାଡିଦେବି? ଆମ ସର୍କସରେ ନାଚି ନାଚି କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୁଢା ହେଇ ମରିଗଲେଣି। ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2-3 ଜଣ ଆମ ସର୍କସରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଆମ ସହିତ ଯିବ। ଦେଖ ଶିକାରୀ ମାନେ, ଶିକାର କରିବାକୁ ତମେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛ, ଶିକାର ଆମେ ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସହର ବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ବସ୍ତିକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥାଉ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୋ ଦେହରେ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସର୍କସରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତମେ ଏ ହରିଣର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି। ମୁଁ ଯିବି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯିବି। ପିଠିରେ ଚାବୁକ ପାହାର ଖାଇ ସର୍କସରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଏ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ନା 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 ଭାଲୁ ଭାଇନା, ଆପଣ ରାଜା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ଶିକାରୀ ଭାଇ, ଆପଣ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହରିଣକୁ ତା ପୁଅ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିକାରୀ ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଲାମ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆଉ କେବେ ବି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମତେ ପଞ୍ଜରା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶିକାରୀ ଭାଇ, ମତେ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ବନ୍ଧୁକ ତଳକୁ କର ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଲୁ ଏଇ ବୁଢା ବୟସରେ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ପାହାର ଖାଇ ସର୍କସରେ ନାଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିତା ବାଘ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତମ ମାନଙ୍କର ଏକତା ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ଆଜି ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଓ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିବେକବାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଦଉଛି, ପେଟ ପାଇଁ ମା ପୁଅକୁ ବିକି ଦଉଛି, କ୍ଷମତା ହାତେଇବା ପାଇଁ ପୁଅ ବାପର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦଉଛି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ଅବାଧରେ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଶିକାର କରୁଛି ଏ ଆମ ଭଳି ମଣିଷ। ମୁଁ ଆଜି କଥା ଦଉଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଶିକାର କରିବୁ ନାହିଁ, କି ତମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସର୍କସରେ ଆଉ ନାଚିବେ ନାହିଁ। ଯା ହରିଣ, ଯା, ତୁ ତ ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଯା। ଚାଲରେ ଭାଇମାନେ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ। କୁନି ହରିଣ ଛୁଆଟିକୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତା ମା ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଶିକାରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଶିଆଳ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଓ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଏଥର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିମିଶି ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।